Walter Lobo, important message to all Goans. सीएम प्रमोद सावंत आणि रोहन कावटे काल तुम्ही माझा व्हिडिओ पळयला आसतलो. सॉरी, एक्चुअल आणि फॅक्चुअल आहा तितकें सांगले. आता रोहन कावटे तुका सोजमोन येवंक ना that your tourism department is linked to a lot of other departments' performance. आता कुशीक दिलोलो व्हिडिओ हा तो पळय. फोण कहो वणो मारलोलो ट्रान्सफॉर्मराक लायट सोडपाक. आता तो होच सांडलो तेणी डाबा डाबा करून मोरपाचे आसले आनी 5 मेंबराक मारलो. सपनेश वांयगडकार 12 वरांनी तो बोललो रे. Where is the coordination? Rohan Kaunte, I think you need all the departments. You need water, light, PWD, besides your tourism to coordinate. Who had to instruct that contractor who did that job to fill the holes? तो PWD बोटा दाखयता. PWD म्हणटा फाल्यां न्हू परवां आनी माती बसोंक जाय आनी काणयो सांगता सगळे. There is nobody to coordinate. And I'm sorry, Michael Lobo, तुम्ही ऐकताय तर तू ऐक रे बाबा. त्यांचे सोडून घाल मिनिस्टरांचे. At least get the officials on your phone. आणि हो व्हिडिओ घातलो न्हू, ऑफिशियलाक कॉल कर. बाबा ते कित्याक बरूंक ना, कॉन्ट्रॅक्टर कोण आपयता का बेगिनान बरूंक ला अहें सांग न्हू. प्लीज प्रमोद सावंत, बीजेपी सरकार, रोहन कावटे, I am not standing for elections and I am not any party. पाड जायत आहा पळय न्हू. For small things we have to beg with you. फाटी गायसोन ती व्हिडिओ घाललो आनी 3 बुराक दाखयलेले. आजुनी ते बुराक पॅच मारूंक ना. मायकलाच्या ऑफिसांतल्यान कोणेन माती घातल्या, ती माती भायर सोडली. पळय रे बाबा, there has to be somebody who organizes the work job done. बारीक 4 आण्याचे 8 आण्याचे फाटी 16,000 म्हणटा तुम्ही एका पोठोलाक केलेले म्हणटा मरे. म्हाका 16,000 दी रे. आनी हांव दोगां जाणांक घेवन तुका कितके बुराक बोत्ता ते दाखयता. कितें रे बाबा ह्या पार. There should be a limit to the spending of the money and how it is spent. Don't freak out now. Please ask your PAs to check my videos with regard to various departments. एका फोन कॉलांनी तुमचे काम जाता रे. तुमकां येवन ती धाडाय बोडय करूंक नाका. Okay? And take it easy. Don't freak out. And don't think of putting any case. आयज कागदार पळयलां. Rohan Kaunte's statement about influencers. If you all have done your job correctly, आमी आसचेत नासले कोणाकूच इन्फ्लुएन्स करपाक. And you don't need to influence anybody when I show you a big burak in the middle of the road. ते इन्फ्लुएन्सिंग जायना रे. तितून कोण तरी पडोन मोत्तलो मरे. तो भरून काडा रे बेगीन. बरे बाबा तुम्ही. आनी 3 वर्सां 2 वर्सां काडचे पडटली. So I advise you to listen to my videos, or I instruct your PA to listen to my videos, and 4 आण्याचे 8 आण्याचे काम करून काढा. देव बरें करू रे. सपनेश वांयगडकार. Please subscribe the channel. Thanks for watching.